डॉक्टर साहब सब भी अपना अपना हिस्सा डाल रहे हैं मामलात को ख़राब करने में, बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए क्यों कोई तैयार नहीं है मामलात को? देखिए, मुल्क का नुकसान होता रहो, ये तो कोई इशू नहीं है सच हमारे सियासतदानों का। ना उनकी कमिटमेंट कॉन्स्टिट्यूशन से है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से है, ना कमिटमेंट डेमोक्रेटिक प्रोसेस से है, अना से और इक़्तिदार से है। इक़्तिदार में अगर आप हैं तो आपने इक़्तिदार में रहना है, उसके लिए चाहे किसी को गालियाँ देनी पड़े और किसी की मदासराई करनी पड़े, वो ठीक है, और बाकी रहा जिसकी आप मदासराई करते हैं वो बदल जाते हैं, ये है। और दूसरा ये है कि देखिए, इस वक्त सियासतदानों में जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ सख्त बयानबाजी है जिसका नुकसान होगा, बल्कि माजी में तो ये था ना, कुछ हालात ऐसे थे कि उसका बंदोबस्त हो जाता था। अब हालात कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ हैं, वो बंदोबस्त इतना आसान नहीं है जो माजी में हुआ करता था। लेकिन इसकी एक वजह है, क्यों सियासतदान इतने गर्म हैं। PTI वाले भी उतने गर्म हैं, PMLN वाले। आप TV को खोलो तो बाद दफ़ा एक ही बंदा हर चैनल पे आया हुआ होता है और उसने तकरीर करनी होती है, अपने सियासी मुखालफिन पे गंद उछालना होता है। तो ये वजह है कि जिसकी वजह से आप तलखी को बढ़ता हुआ देख रहे हैं। तलखी को कम करना बुनियादी तौर पर उन लोगों का रोल है जो यहाँ मुल्क में साहिब इख्तियार व इक़्तिदार हैं असल, और उसके बाद सियासतदान खुद ही हल्के पड़ जाएंगे। लेकिन उनको पता है कि कबूलियत, एक तीर में दो शिकार होते हैं। जहाँ तक तो गवर्नमेंट का ताल्लुक है, एक तरफ तो उनके अपने पॉलिटिकल राइवल की कान खींचे जाते हैं, फिर आप दूसरों को खुश भी कर लेते हैं। उधर जो हिज़्ब मुखालिफ है, जो टारगेट है, वो अपना गुस्सा उतारने के लिए हर तरफ फायर खोल देती है। जो भी उस फायर में आ जाए बस वो उसको रगड़ देते हैं। तो ये इस तरह मुल्क में ना सियासत चलेगी, ना जमहूरियत चलेगी, ना इक़्तिसादियात चलेगी। ये सोचना चाहिए उन लोगों को जो इस मुल्क के मुस्तकबिल के ज़्यादा ज़िम्मेदार हैं कि किस तरीके से हम बुनियादी तौर पे, लेकिन डॉक्टर चैलेंज क्या है, माजी का मुआवजा कर लिया जाए ना। आप सुने ना मेरी बात। जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ थे, जब उनसे पूछा गया मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है, मईशत, या फिर उन्होंने कहा नहीं जी अपोजिशन सबसे बड़ा मसला है। जो मौजूदा हुकूमत है, आपकी नज़र में क्या लगता है उनके लिए सबसे बड़ा मसला इस वक्त क्या है, मईशत है या फिर अपोजिशन है? देखिए, इशू जो है ना, अगर आप बात करें ना, इमरान खान से बात करनी है तो वो भी अपना एक साइड का एक वर्शन देते हैं। इधर PMLN वालों से बात करो, वो भी एक तरफा गुफ्तगू करते हैं जो है। अब मसला नवाज शरीफ साहब ने जो तकरीर की है प्रेसिडेंट बनने के बाद, जहां उन्होंने बताया किस तरह उनसे जुल्म और ज़्यादतियाँ हुई हैं, वहाँ एंड पे एक फ़िक्रा कहा कि जो इमरान के ख़िलाफ़ मुकदमे वो सही हैं। यानी अगर ये मुकदमे उतने ही सही हैं जितने नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ मुकदमे सही थे। अच्छा। ये उतने ही गलत हैं जितने मुकदमे नवाज शरीफ के साहब गलत थे। जब तक ये सियासतदान ये बात नहीं समझते कि अपनी तरक्की के लिए दूसरे को ख़राब करने से तरक्की नहीं मिलेगी आपको, आप डिपेंड करते हैं किसी के ऊपर और उस डिपेंडेंस की वजह से आपको इक़्तिदार मिल जाता है। लिहाजा इक़्तिदार की आपकी हैसियत जो है वो कुछ नहीं होती। देखिए, बुनियादी नुक्ता ये नहीं है कि उसने क्या कहा, उसने क्या कहा, उसने क्या ट्वीट चला दी। बुनियादी जो नुक्ता ये है कि आपका मकसद क्या है, आप क्या हासिल करना चाहते हैं। या आप चाहते हैं कि मुल्क स्टेबल हो। मुल्क की स्टेबिलिटी और साहिब इख्तियार की स्टेबिलिटी में फ़र्क है। ठीक है, हमारे यहाँ ये दोनों चीज़ें इकट्ठी हैं। आप कह रहे हैं अगर मेरे पास इख्तियार है, एवरीथिंग इज फाइन, प्राइसेस बिकम हो रही है। और जब मैं इख्तियार में नहीं हूँ तो फिर मैं हर तरफ फायर खोलता हूँ। ये जो है, तो लिहाजा पाकिस्तान का जो मेरे नज़दीक पाकिस्तान का निज़ाम एक दिन कोलैप्स करेगा। सियासी निज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ। अगर सियासतदानों का यही कब होगा तो ये कहना मुश्किल है, और कितना डिले होगा ये चीज़, ये भी उसकी वजह है। डॉक्टर साहब, इस दौरे की अहमियत क्या है और CPAC पर शहबाज स्पीड मुमकिन बन सकेगी अब? देखिए, ये दौरा बड़ा अहम है और मेरा ख्याल है ज़रूरी भी है, क्योंकि ये नई हुकूमत आई है और उसमें कई इश्यूज़ हैं पाकिस्तान और चीन के दरमियान। इस वक्त मैं मुख्तसरन आपको टाइम की वजह से बता देता हूँ। पहला इशू जो है इसमें एक है, पाकिस्तान चाहेगा कि जो लोन्स अगले साल पे करने हैं पाकिस्तान ने चीन के, वो रोल ओवर किए जाएँ। एक तो एक ये है। दूसरा ये है कि जो अभी बात हो रही थी
کہ سی پیک کی سپیڈ سلو ہو رہی ہے ہمارے یہاں. پچھلے 3-4 سال میں ہم نے سپیڈ کو، بلکہ 5 سال ہو گئے، اب تو یہ 5 سال بن جاتے ہیں، یہ سپیڈ سلو ہے. تو اس میں سپیڈ کو کس طرح تیز کیا جا سکتا ہے، اور اس میں یہ بھی چائنا کو ایشور کروانا ہے کہ جو سپیڈ سلو ہوئی ہے یہ امریکن انفلوئنس کی وجہ سے نہیں ہے، امریکن پریشر کی وجہ سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور فیکٹرز ہیں اس کے. ایک اور فیکٹر جو اس میں ڈسکس ہوگا وہ ہے ٹیررزم کا، اس لیے کہ جو Security. چائنیز جو ہیں انجینئر اور دوسرے پرسنل، ان کی سیکیورٹی کا ایشو چائنا ہمیشہ بڑا تشویش کا اظہار کرتا ہے، لیکن چائنا ایک کوشس کنٹری بھی ہے، لہذا پبلکلی وہ بیان نہیں دیتے اس کے اوپر. یہ اور اس کے علاوہ جو اور چیز جو ہے وہ ہے کہ پاکستان چاہتا ہے، پرائم منسٹر صاحب چاہیں گے کہ اس وقت 2 قسم کے پروجیکٹس میں چائنا توجہ دے. ایک تو ہے پاور جنریشن کے پروجیکٹس، اس میں پاکستان کرنا چاہتا ہے کیونکہ پاکستان میں بجلی کی پرابلم ہے، اور جو بہت سے پروجیکٹ پاکستان نے لگائے ہیں اس میں فورن فیول استعمال ہو رہا ہے، فوسل فیول اور فورن فیول، حتیٰ کہ کوئلہ آپ باہر سے منگوا رہے ہیں، جبکہ کوئلہ آپ کا سندھ میں بھی موجود ہے، لیکن کوئلہ آپ باہر سے منگوا رہے ہیں. جو منٹ گمری کے پاس، ساہیوال کے پاس جو نیا پروجیکٹ لگایا ہے وہ ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ کوئلے کا پروجیکٹ آپ ساہیوال میں لگا رہے ہیں. اچھا، پھر اس کے علاوہ پاکستان کی دلچسپی ہے M1 پروجیکٹ، مین لائن 1 پروجیکٹ میں، یعنی فاسٹ ٹرین جو پشاور کو کراچی سے کنیکٹ کرے گی. پاکستان کا انٹرسٹ، لیکن چائنا نے اس میں کوئی انتھوززم شو نہیں کیا ہے ماضی کے اندر، چائنا اس کو ٹالتا رہا ہے. ٹھیک ہے، اسرائیل کو اسے تسلیم کرنا ہوگا، اسرائیل اس کی حمایت کرے ورنہ وہ دنیا میں تنہا رہ جائے گا. یہ باتیں صدر جو بائیڈن کر رہے ہیں اسرائیل کو، کیوں مجبور ہوئے وہ ایسا کرنے پر؟ امریکہ کہاں جائے گا؟ بدلتا ہے رنگ آسمان. دیکھیں جب تک امریکہ اس کے ساتھ ہے وہ تنہا کیسے ہے؟ کیونکہ اصل تو قوت تو امریکہ کی ہے. یورپ والے ملک ہیں جس میں فرانس ہے، جرمنی ہے، برطانیہ بھی ان کے ساتھ ہے، ایک حد تک، مکمل طور پہ نہیں. لیکن برطانیہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل کرے. جو تھوڑی سی ریلکٹنس جو ویسٹ میں آپ کو نظر آتی ہے حکومتوں کی طرف سے، وہ وہی وجہ ہے جس کا ابھی تذکرہ ہوا ہے. وہاں پہ عوامی رد عمل جو ہے نا وہ ایک بڑا مختلف قسم کا ہو رہا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ دیکھا جائے تو اسرائیل کی ناکامی ہے. دیکھیے اسرائیل نے پوری قوت کے ساتھ، امریکہ کے تعاون کے ساتھ، یورپ کے کئی ملکوں کے تعاون کے ساتھ ان کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے انہوں نے قربانیاں دیں اور عظیم قربانیاں دی، بڑی تعداد میں قربانیاں دی. اس کے باوجود حماس بھی اپنی جگہ موجود ہے. وہ آج تک ٹریک ہی نہیں کر سکے ہیں کہ اسرائیل کے جو بندے پکڑے ہوئے وہ ہیں کہاں. یعنی وہ ایک جو سٹرپ ہے جو اوپر سے نیچے تک جاتا ہے، کوئی اتنا بڑا علاقہ بھی نہیں ہے، کوئی پاکستان کا ٹیریٹری نہیں ہے، چھوٹا سا ٹیریٹری ہے اس کے اندر، وہ اس میں ٹریک نہیں کر سکے.